Wih moroknya nih tuh, wih coplok dia mah. Awas nonton awas. Wah ya wih. Ayat tapi. Awas nonton. Wih lihat gas. Lihat gas gede gimana penampakan gas. Pangrat. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saya menemukan lubang cantik nih guys. Mudah-mudahan ada isinya ya. Saya umpan pakai cacing biasa nih. Kita langsung coba aja lah, langsung guys. Mudah-mudahan ada isinya guys. Dut. Wih, ada pergerakan. Lihat guys pergerakannya guys. Lihat pergerakannya. Wih, kayak ini Gunung Merapi guys. Wih, nyamar langsung guys, langsung sikat aja, jangan tunggu lama-lama lah. Wih, lihat guys, tenaganya guys lumayan kayaknya guys. Belut apakah sidat ini guys? Perkiraan belut. Mana lihat penampakannya? Penampakan segede gimana guys? Tepuguh tema merah ya serap. Mana penampakannya guys? Lumayan tuh guys, segede itu juga belut lah. Tinggalnya dia besar kecil disyukuri. Pokoknya nama salam satu hobi, ngudapannya mantap. Jangan lupa di subscribe ya, like dan komen ya di channelnya Kiki Fishing guys. Lumayan segede gini juga, yang penting menyod ya. Kita lanjut lagi cari lubang guys. Ini spot parit aja ya Madit. Oke guys, Madit ada samaran katanya nih. Kita lagi ngurak malam ya. Subuh ketang bukan malam guys. Baru datang ke spot nih, baru nyampe langsung terjun aja. Alah jeruk woi. Mana Madit? Ya wuh. Tuh guys. Ayah. Korek setik. Porti jebur lu euy. Nyode. Tuh guys, lihat guys tenaganya guys, baru nyampe nih, langsung strike aja. Sekarang kita lagi nyepot di Cidaun ya, Cidaun Cianjur. Ayam Adit, aja bro kalau korek setik, alah menyot cina, kabita, suka nih, masih subuh guys ya guys, karek can jam tilu acan ya guys. Oh cetik korek setik sayang sugan banteng guys. Kopi usup ya karena gimana yuk jadi yuk langsung cok tuh bala guys kena tuh gede wae di dia biasanya gitu. Mana? Lumayan ABG tuh guys. Mana alah ya 2 kilo nih. Iki geus ieu usup oge. Geus mah lonte. Lumayan guys ABG tuh guys. Alah lumayan Madit euy. Teuing buat dijebur euy. Mana Madit? Tinggal Madit. Aduh, poe kene guys. Tuh guys, segede gitu, segede belut, langsung coknya. Pokoknya mah kuat serap. Kuat serap ya. Lanjut punya. Kita lanjut lagi cari lubang guys. Tuh Pangraris ABG. Spot Cianjur Majid. Mantap. Cianjur Cidaun. Iya, lanjut lagi guys. Masih malam ini guys, baru jam 2:30. Assalamualaikum guys, saya mendapatkan samarannya.
guys. Ih, lubang korek-korek biasa ya. Lubang korek guys, masih ditarik guys. Mudah-mudahan besar isinya ya. Madit, weh sambaran nih. Nawan, gas masih narik. Simpan aja dulu bentar guys. Wish, wish, wish. Eta udah abi kade kagale ya tak. Wish. Katanya Baru katanya. Iya masa gede belut kok. Wih, lihat tak. Wih, tarikannya gas. Simpan aja dulu gas lah. Tarik dikit lang sikat ya maditnya. Sikat aja. Sikat. Aduh euy. Polos bong euy candi mamam ya juga nang. Sikat lah perilaku lah. Sikat susu. Iya. Mangidang masih sikat susu. Ya, jangan sikat susu. Kabi mah dah. Sikat runtuh. Ada lah jadi anak. Euy. Alah, moroknya nih tuh, coplok ya mah. Awas, awas. Wah ya mah, ayah tapi. Awas. Wis, lihat gas, gede gimana penampakan gas. Pangraris. Waduh, ABG lumayan tuh newel. Dia panggilkan HP na ya. Awas kepencet. Lumayan nih Pangraris. Ya. Belut buntet guys, segede kieu teh Pangraris di pagi hari buat cidaun mantap. Mungkin orang salam-salaman mah kangge sadayana we nya. Ieu mah dikumkeun we lah. Kita lanjut ya lah dari lubang mah dit. Oke. Pangraris.